मुराख्यास भली खाए किछि एमती कही एबे चर्चा रे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती गत सप्ताह रे ब्रेन स्ट्रोक हेबा परे आज मेडिकल रो डिस्चार्ज होइछंती आ मेडिकल रो बाहरु किछि एमती कहि दैछंती मिथुन से राख्यास भली खांती तेणु से असुस्थ हेले खाइबा उपरे नियंत्रण न रखिबा एवं मन इच्छा खाइबा ही तांको हठात असुस्थ करथिला तेणु समस्ते एथिप्रति ध्यान देबा जरूरी केवल मिठा न खाइबा अर्थ नुहे मधुमेह हेबनी बिना मिठा खाई मध्य एहा होई पारे तेणु सुस्थ रहिबा कोले अल्प खाइबा को पड़िबो बोली से परामर्श दैछंती गत सप्ताह रे फिल्म शूटिंग पर हठात असुस्थ होई पड़िथिले मिथुन चक्रवर्ती আমি একটা রাক্ষস খুব খাই শর্টটা ছিল 3টে রসগোল্লা খাবার একটু একটু করে রেখে দেওয়া তা ওই 3টে তো পুরো খেলাম আশপাশে কেউ নেই আরো 4টে খেয়ে ফেললাম তো আমার 6টা ক্লাব কচুরি খেলাম কি বলবো লজ্জা করছে বলতে হেভি খাই সে দেখুন ভাই পরিষ্কার ভাষায় বলছি আবার বলছি সবার সামনে এটা খুব ভুল ধারণা আমি মিষ্টি খাই না তো আমার ডায়াবেটিস হবে না সব প্রবলেম